namun ya sudah dibebaskan, maka itu yang paling banyak pahalanya. Dari sini dijadi pendalilan bahwa afdol sembelihan yang paling mahal. Jadi misalnya kamu membeli kambing, sama-sama kambing, satu kambing harganya 5 juta, satu kambing harganya 2 juta, maka mana yang lebih jelas pahalanya besar di sisi Allah? 5 juta. Itu maksudnya. Maka ini dalil yang pertama. Dari mana tartib yang paling baik kok ibil 1 dan juga sapi 1 dan kambing 1? Dari mana? Dari sini. Kemudian permasalahan tadi disebutkan, kok sembelihan ibil dibagi 7 itu lebih rendah? Kita katakan meskipun harganya mahal dan jumhur mengambil dari situ karena murahnya dibagi 7. Meskipun dari segi jumlah misalnya dia itu 70 juta, kalau dibagi 7 ya 10 juta satu orang. Lebih mahal daripada kambing 1 juta, kambing 5 juta paling. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib Selasa 21 April 2026, bertepatan dengan hari keempat dari Dzulqa'dah 1447 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dan Fikih dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkamil Udhiyah. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, Al-Babul Khamisu, Al-Ibilu Afdal, Summa Al-Baqar, Summa Al-Ghanam, Summa Sub'u Badanah, Summa Sub'u Baqarah. Maka sekarang kita masuk kepada tartib mana yang terbaik. Di pembahasan yang lalu telah kita bahas yang terbaik dari jenis ad-dabihah min haitsu adz-dzakar wal untha, dari laki-laki dan perempuan, maka secara mutlak dzakar afdal minal untha, laki-laki lebih baik daripada perempuan, ataupun jantan lebih baik daripada betina. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang kelima, masih tentang urutan kebaikan. Al-ibilu afdalu, summal baqaru, summal ghanamu. Maka yang menyembelih ibil lebih baik daripada menyembelih sapi, dan yang menyembelih sapi lebih baik daripada menyembelih kambing. Summa sab'u badanah, kemudian turun. Kemudian yang menyembelih dari 7 orang, seperti ibil 7 orang. Dan ini lebih baik daripada sab'u baqarah, 7 dari sapi. Jadi tartibnya menyembelih, yang pertama paling baik adalah unta, kedua 1 untuk sapi, kemudian 1 orang untuk kambing, kemudian 7 orang untuk unta, kemudian 7 orang untuk sapi. Ini tertib yang disebutkan oleh al-jumhur al-ulama. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya banyak. Disebutkan di sini 2 hadis. Hadis yang pertama yang bersifat umum, hadis yang terdahulu muttafaqun alaih dari Abi Dzar, di mana Abu Dzar menanyakan, fa ayyu riqab afdal? Qala aglaha thamanan wa anfusuha inda ahliha. Maka telah kita sebutkan di bab yang keempat. Maka Nabi ditanya,
ditanya tentang budak belian yang dibebaskan, mana yang lebih baik ya Rasulullah agar aku mendapatkan pahala yang lebih banyak? Maka yang pertama, aglaha samanan, yang mana dia itu paling mahal. Kamu membeli budak itu paling mahal, itu yang terbaik kamu bebaskan. Dan yang kedua, yang paling kamu cintai di hati kamu, itu yang sulit dibebaskan, nah itulah yang lebih mahal, pahalanya lebih besar. Maka hadis ini bersifat umum. Fanarji al-an, mana pendalilan bahwa ibil lebih afdal? Unta itu harganya satu, kalau dikurskan ke Indonesia ada 60 juta satu unta. Maka anggap kita ada unta di Indonesia. Kita membeli unta 60 juta, membeli sapi 30-40 juta, membeli kambing paling mahal 5 juta. Maka mana yang mau engkau pilih? Misalnya saya punya uang, alhamdulillah, saya mau beli ibil. Berapa? 60 juta. Maka dia penyembelihannya lebih baik. Karena apa? Masuk kepada hadis tadi. Dikiaskan orang yang membeli budak dan membebaskannya, maka budak-budak itu bagaikan binatang dijual di pasar. Maka dia membeli misalnya kayak tadi 60 juta, kemudian dibebaskan. Maka begitupun di sini, sembelihan mana yang lebih baik? Disebutkan oleh para ulama, ya ibil, karena ibil harganya 60 juta unta jantan. Maka ini lebih baik daripada sapi jantan yang 30-40, dan lebih baik jelas daripada kambing jantan yang hanya 5 juta. Dari sinilah pendalilannya dikiaskan kepada budak belian yang mau dibebaskan. Mana yang lebih baik ya Rasulullah? Yang paling mahal harganya dulu kamu beli. Kedua, bisa jadi agak murah tapi yang paling kamu cintai. Ini budak sangat disayangi, taat, cepat. Jika dikatakan ambil ini cepat, ambil itu cepat, tidak pernah membangkang, dan punya sopan santun, dan yang lainnya. Maka meskipun dia tidak begitu mahal, yang kekar-kekar yang mahal, maka dia lebih baik aku bebaskan. Maka dibebaskan dengan perasaan yang hati ini berat, namun ya sudah dibebaskan. Maka itu yang paling banyak pahalanya. Dari sini dijadi pendalilan bahwa afdol sembelihan yang paling mahal. Jadi misalnya kamu membeli kambing, sama-sama kambing. Satu kambing harganya 5 juta, satu kambing harganya 2 juta. Maka mana yang lebih jelas pahalanya besar di sisi Allah? 5 juta. Itu maksudnya. Maka ini dalil yang pertama. Dari mana tartib yang paling baik kok ibil satu, dan juga sapi satu dan kambing satu? Dari mana? Dari sini. Kemudian permasalahan tadi disebutkan, kok sembelihan ibil dibagi 7 itu lebih rendah? Kita katakan meskipun harganya mahal, dan jumhur mengambil dari situ karena murahnya dibagi 7. Meskipun dari segi jumlah misalnya dia itu 70 juta, kalau dibagi 7 ya 10 juta satu orang. Lebih mahal daripada kambing 1 juta, kambing 5 juta paling mahal misalnya. Ini 7 atau 10 juta. Harganya 170 juta satu camel ataupun unta. Berarti dibagi 7 menjadi 10 juta. Namun jumhur mengatakan karena dibagi ini menjadi ringan. Dan begitupun yang lebih rendah adalah Baqarah dibagi 7. Nah, kalau Baqarah harganya 35 juta, berarti tiap orang 5 juta. Kan sama dengan harga kambing. Hei, daiman anta takhruj bidun idin, takhruj bidun idin. Kullu yawmin da'iman. Ma yasluh hada. Takhruj saina idewi. Maka di sini dijadikan pendalilan dari segi umum. Wal an nadkhul ila dalil al-khas.
Mana pendalilan khusus ada? Ada. Dan khusus di sini pun sama seperti dikiaskan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dia muttafaqun alaih dari Abi Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man iktasala yaumal jumu'ah guslal janabah summa raha fa ka'annama qaraba badanah wa man raha fi sa'ah ats-tsaniyah fa ka'annama qaraba baqarah wa man raha fi as-sa'ah ats-tsalitsah fa ka'annama qaraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ah ar-rabi'ah fa ka'annama qaraba dajajah wa man raha fi sa'ah al-khamisah fa ka'annama qaraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikah yastami'una adz-dzikra. Hadis muttafaqun alaih. Wajah pendalilannya di sini dari Abi Hurairah dikiaskan. Dikatakan tentang pahala-pahala yang didapat oleh orang-orang yang at-tabkir. So, entabih huna at-tabkir fil jum'ah. Harus kalian mendatangi khutbah Jumat sebelum, bukan imam datang assalamualaikum baru keluar dari sakan, tergopoh-gopoh, terlari-lari. Tidak seperti itu penuntut ilmu. Maka di sini ada sunnah-sunnahnya. Maka wajah pendalilannya dari Abi Hurairah, man iktasala yaumul jumu'ah ghuslul janabah. Barang siapa yang mandi Jumat, maksudnya sekaligus mandi janabah, maka ini menjadi pendalilan bahwa di hari Jumat bagi yang punya istri bermain-main, sehingga dia mandi Jumat sekaligus mandi junub. Bagi para jomblo main-main, main bola. Seperti kita di Damaj dulu hari Jumat olahraga, ada yang hiking naik gunung, ada yang main bola, ada yang hanya lari-lari dan sebagainya, ada yang latihan karate kita dulu juga selain main bola. Alhasil maka disebutkan di dalam hadis man iktasala yaumul jumu'ah ghuslul janabah. Barang siapa yang dia mandi Jumat sekaligus mandi junub, maka di sini bagus. Karena mandi Jumat yang rajih dia wajib. Seperti hadis-hadis yang banyak dari Jabir dan yang lainnya dari Aisyah, ghuslul janabah wajibun ala kulli afwan. Ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ghuslul jum'ah wajibun. So obligatory you taking bath in the day of Jum'ah. Obligatory. The rajih is wajib. Fa ma'adalik ghuslul janabah, take a bath from wife is wajib. So together Nabi Muhammad SAW said man ghusla al-jum'ah ghusla al-janabah, whose bath for pre-jum'ah and bath from his wife, this good. Maka di sini disunahkan seperti itu jika mampu. Sumaroha, ini poin pendalilannya. Kemudian dia pergi di waktu pertama. Faka'anna maqaraba badanah, seakan-akan dia menyembelih unta. Badanah dimutlakkan kepada unta. Waman roha fisa'ah atsaniyah, kemudian dia datang di waktu yang kedua sebelum orang datang. Maka waktu pertama dia orang yang pertama duduk. Semua orang belum masuk masjid, dia masuk. Misalnya jam berapa? Jam 10. Orang-orang masih di luar, masih tiduran, masih nyuci dan seterusnya, dia sudah datang. Nah, dia seakan-akan menyembelih kambing mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, datang seakan-akan dia masuk ke waktu kedua menyembelih dari baqarah, sapi. Waman raha fi sa'ah ats-tsalitsah, dan dia datang di waktu yang ketiga, maka dia seolah-olah menyembelih dari kabshan. Makna kabshan dakar min ad-dha'n, akron, gemuk.
Wa man raha fi sa'ah ar-rabi'ah fa ka'annama qaraba dajajah. Yang datang di waktu yang keempat mendekati kepada imam datang seakan-akan menyembelih ayam untuk Allah. Dan barang siapa yang datang di jam yang kelima mendekati imam mau datang. Misalnya jam hampir 12 atau jam 12, 10 menit lagi imam datang. Seakan-akan dia mempersembahkan kepada Allah dengan satu telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Jika datang imam sudah malaikat berkumpul tidak lagi mencatat kebaikan-kebaikan tadi. Selesai. Jadi yang datang pas khutbah, yang datang pas adzan, yang datang pas khutbah pertama, maka sudah tidak dicatat lagi. Si fulan datang jam sekian mendapatkan sekian, tidak. Maka datanglah awal. Maka di sini mana wajah pendalilan? Dikiaskan oleh Allah dan Rasulnya, barang siapa yang datang lebih awal berarti pahalanya lebih besar. Nah, dijadikan oleh Allah seakan-akan menyembelih unta. Jadi waktu yang paling awal, yang paling baik diberikan dengan rekomendasi unta. Yang setelahnya agak di bawah dikit, misalnya datang jam 10.30, bagaikan menyembelih sapi. Yang datang jam 11 misalnya, seakan-akan menyembelih kambing gemuk. Yang datang setelahnya jam 12 kurang seperempat, seakan-akan menyembelih ayam. Yang datang menjelang datangnya imam, seperempat jam lagi imam datang, maka seakan-akan menyembelih dari memberikan telur. Nah, perkiasan-perkiasan ini dikatakan oleh para ulama, jika seandainya di waktu yang pertama yang paling baik itu adalah kambing, secara mutlak akan disebutkan bagaikan kambing. Atau di waktu yang pertama itu dia sebaik-baiknya adalah ayam, menyembelih ayam, maka akan disebutkan. Namun tidak. Disebutkan yang pertama adalah bagaikan menyembelih ibil, unta jantan. Maka ini menunjukkan bahwa ibil, unta jantan itu dalam keadaan paling mahal. Paham ya? Inilah pendalilan dari al-jumhur. So now we give you translate to understood. Al-Babul Khamis, chapter 5. Camel are best, followed by cows, then sheep, then 1/7 of a camel, then 1/7 of a cow. So in this chapter, barakallahu fikum, the author want talking about you, give you beneficial about when you sacrifice, what the animal you sacrifice for it, what is the better. Is the better is only sheep? Is the better is only camel? Is the better is only cow? So the ulama said they have what is the better. The first is al-ibil, for 1 by 1 camel. And camel now, if we make a course in Andalusia, like 60 million. So this 60 million that like $4,000. So you have money $4,000, you buy camel. So this better than other. And down now. After this what? Cow. Cow in Indonesia is like 30. And 30 like $1,000. Example. $1,000 more, but halas. So now you have $1,000, you buy cow for yourself. 30 million. Halas. This after camel. And the third, you buy for yourself sheep or goat. We have goat. Sheep is like biri-biri, the Indonesian name. Sheep is biri-biri. They have a wall. So
If you have sacrificed this, so this number 3. So after this down, when you sacrifice evil, same camel, but from the 7. So this the ulama saying. And after this down is buy cow from the 7. So maybe you buy cow and you buy camel from the 7, still much money from one sheep. But Jumhur say like this, because when you make 7 it's like easy. Okay, for example, you buy cow in Indonesia, cow maybe now 35 million. So you have 7, you 7 all. So anyone pay 5 million, 5 million, 5 million, 5 million. In the Sharia, still down, then someone sacrifice goat, like with us, only now maybe 1.5 million. But this better than you buy cow from the 7. Because from 7. So you buy for 1, between you buy from the 7 is easier. But you buy only 2.5 million, 3 million, this in Sharia is better. The point is this our chapter. So now what is the dalil? The dalil, we back to the hadith before Abi Dhar. When Abi Dhar asking to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, which did a best about the slaves? Which slaves are best? He won't make freedom. Nabi Muhammad SAW said, those whose price is highest and who are most precious to its people. So this the point. When you buy before the slave is high, so this is better. The reward is bigger than very cheap. Then the other very cheap. So this is the point now. If you buy evil camel, this too high. Then cow. And then sheep. So this dalil, the evil, the camel is best than cow for one people. But so now this is the dalil. Where is the dalil? When Abu Dhar when make slave, freedom the slave. Ya Rasulullah, what or was the slave I freedom the best for Allah? The high, precious, and the price is highest, this the better. So if you say, I very love this slave, so this is the good reward from Allah. Because you love it, and you freedom for Allah. So like this, you sacrifice evil, need 60 million. And you sacrifice Baqarah, cow, you need 30 or 35 million. And you sacrifice goat, only 2.5 million or 3 million. So what is the better? Yes, the better is evil, because to hide, like hadith here. So this the dalil hadith Abi Dhar, and we already know hadith Abi Dhar before. When we're talking about what is the better, male or female? So male is the better. The dalil this because more height. Like now, if you want buy to sacrifice, so sheep or goat, male is 3 million now this time, and the female only 1.5 million. So different. The second dalil narrated Abu Hurairah muttafaqun alaih, talking about what?
the second dalil talking about who came to Jum'ah. So this we beneficial from the fiqh about came to the Jum'ah and take a bath for the Jum'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man iktasala yaumal jumu'ah ghuslul janabah." Hearing me here. Man iktasala yaumul jum'ah, who's take a bath for Jum'ah. So take a bath for Jum'ah, what is the rule? The rule is wajib, obligatory. So no one came to khutbatil Jum'ah and he is only wudu. Not good. Because wajib. And the second, wa ghuslul janabah. And he make intention for take a bath from his wife. So this is the sunnah. From this dalil, al-ulama said, better time when you play with your wife in Jum'ah. So like Jum'ah morning, not play badminton, not play karate, not like running or football. Play football with your team in your room, in your bed with your wife. So if you do this and you going to Jum'ah, you pray Jum'ah wajib and take a bath from the wife wajib, together make wajib, this the best. But like Rois Abdurrahman in Indonesia, they say jomblo, Yusuf, jomblo is not have a wife. So what they doing? Halas, ghuslul janabah only, ghuslul Jum'ah only. Not janabah, no, onani haram. Not onani. Okay? Maybe Abdurrahman, no onani. Yusuf, no onani. Muhammad, small but dangerous. Al-Muhim, not for onani, for with the wife. So this, good. So make time with your wife. Nur, when your wife will coming, inshallah soon, you can make sunnah Jum'ah and with the wife. So Nabi Muhammad SAW said here, who's take a bath for Jum'ah and take a bath from his wife together, this good. So inshallah, this dalil for what the time good make intercourse. The answer is in the day of Jum'ah. So the day of Jum'ah is day, good day. Until Nabi Muhammad SAW said, beneficial of the Jum'ah. Narrated Imam Muslim from Abi Hurairah, Ma tala'at asyamsu khairun min yaumil Jum'ah. Not sunrise in every week. The best sunrise is in the day of Jum'ah. And we already give you, maybe you forget Nur and the other, about pray Fajr in Jum'ah. I give you or no? No, about you, but Ibrahim and Ahmad already know. Nabi Muhammad SAW said in hadith Ibn Umar, Afdalus salah Salatul Fajr fi yaumul Jum'ah ma'al jama'ah. The best pray in the week, pray jama'ah. When you pray jama'ah in yaumil Jum'ah, in Fajr. So when we reading the long surah, like you hearing the long surah in the Jum'ah, in Salatul Fajr, so this the better time. So better than Maghrib now, better than Isha. Okay. And the other, barakallahu fikum, the beneficial from this. So we have beneficial from this hadith about take a bath. Jum'ah wajib and take a bath will jama' with ghuslul janabah is good. So now we're talking about, please, now you student, I saw some student came Jum'ah late.
sitting in sakan, this sakan, the place, until came Imam. So this not good. This the hadith now you must follow. Man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. So this the first. If you going to pray Jum'ah in the first time, the meaning is the people still not coming, maybe going 10 or 10 and a half. So you still one in masjid reading Quran, recitation Quran, make dhikr, make istighfar, and the other. So when you came in the first time, you like make sacrifice to Allah al-badanah, ibil, camel. So this is the point. Waman raha fi sa'ah athaniyah ka qaraba baqarah. And if you came to the second time after this guy, you came. So you like sacrifice cow. Waman raha fi sa'ah athalithah kama qaraba kabshan aqran. So when came to the third after to this guy, so you came the third people. So you like sacrifice for Allah kabshan akram, the sheep, fat sheep. And after this, who came after they near to Adhan, near to Imam, in the fourth time, you like sacrifice for Allah dajaja, chicken. And after this, maybe after 5 minutes, Imam coming and you came lazy, so you like make sacrifice or qaraba ilallah, make ibadah to Allah with 1 egg. And after this what? It came Imam al-malaikah khalas, not write the name of you. So because in the other hadith, malaikah sitting in the doors. Everyone came, he write. Ibrahim came the time this, the first, the second, the third. If the third, he like sacrifice sheep. Fourth, like sacrifice dajaja. Muhammad came before Imam, maybe 2 minutes. So he have like egg. So someone of you came and Imam sitting and give salam, assalamualaikum, and muaddin yuaddin. So the malaikah never write name this guy, khalas. Because after came Imam, assalamualaikum, al malaikah all in the doors came sitting with you. If you seeing, they sitting with you. Subhanallah. But you're not seeing. So sitting with you and not write who's the name, khalas. So in this time, if someone came, khalas, malaikat not wrote and not have anything. So this is the point now. Where is the point? The point, if Allah and Rasul one talking example, the sheep is better than camel, so Nabi will say, came the first time is sheep. But no, Nabi Muhammad SAW said, when came in the first time, like sacrifice ibil or camel. And came to the second time, baqarah. Came to the third time, sheep. So this a tartib, dalil for the jumhur. So the best sacrifice is camel. After this, baqarah. After this, sheep. Where is the dalil? This hadith muttafaqun alayh and hadith Abi Dharr. So the point is, you really know now, if you want sacrifice, you have money, how much you paid is the better. For example, you pay
for one cow 30 million, and you pay for 3 cubs 555, so 15 million. So where is the better? The better is one but cow, because you have 3 but sheep, only 15 million, like this. So this the better sacrifice in Jumhur, like this. So we're talking now about al-khilaf, the difference. Masalah arad ala qaul Malik bi anna al-ghanam afdal min al-ibil wal baqarah. So Imam Malik said, no, the better is ibil, the better is ghanam, the sheep or the goat, same, sheep and goat same. This better than ibil. How? Al-ibil you need 60 million, and goat only the higher is 5 million, 7 million. No, this better. This Imam Malik have madhab. So now we're talking about Imam Malik saying. So Imam Malik saying this is, we answer, because they have dalil, but all the dalil is da'if. Wallahu a'lam. So the first dalil from Imam Malik but da'if, narrated Abi Dawud from Ubadah ibn Nasi an abihi an Ubadah ibn Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu al-kafan al-hullah wa khairul udhiyah al-kabsu al-aqran. The better of the kafan for someone dead is al-hullah, and the better of the sacrifice is al-kabsul aqran, the sheep, fat sheep. So this hadith, barakallahu fikum, da'if, not sahih. And the second hadith narrated Imam At-Tirmidhi from Abi Kibas, from Abi Hurairah. I'm hearing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, nikmatil udhiyah al-jada' min ad-da'n. Qala fantahabahu an-nasu. We say da'if. And the other chapter we talking about this before, we said Hasan. Why? Because in this hadith talking about this the meaning only, not follow. So da'if. But when we talking before about we can sacrifice about al-jada', yes, we have dalil the other hadith. So this hadith da'if here because only talking about al-jada' is better. So da'if. And the third hadith, same Abi Hurairah, when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kaifa ra'aita nusukana hada?" Faqala ya Muhammad laqad tabaha bihi ahlus sama' wa'lam ya Muhammad anal jada'a min ad-da'an khairun minal musinnah minal ma'iz. Wa'lam ya Muhammad anal jada'a min ad-da'an khairun minal musinnah minal baqar. Wa'lam ya Muhammad anal jada'a min ad-da'an khairun minal musinnah minal ibil. Walau alimallahu dabhan huwa afdal minhu lafada bihi Ibrahim alaihi salam. So this hadith da'if, same. Nabi Muhammad SAW said from Abi Hurairah, al-jada' from the al-ghanam is better than al-musinnah
from the camel, musinnah from the cow, musinnah from al-ma'iz. So until he said, if you know why Allah makes sacrifice Ibrahim, Ismail his son, Allah change with what? With sheep. So this dalil, sheep is better. Why Allah not change with the cow? Why Allah not change with the ibil, camel? This dalil, why Allah change with the sheep? The sheep is better. So Allah change Ismail with sheep. But this hadith same dhaif. So this our answer about madhab Imam Malik. Maka kita tutup pelajaran kita di sini setelah kita mengetahui mana yang terbaik sembelihan. Sembelihan secara mutlak yang paling baik adalah satu orang menyembelih unta, satu orang menyembelih sapi, satu orang menyembelih kambing, kemudian 7 orang menyembelih ibil, 7 orang menyembelih sapi. Itu urutannya dengan dalil yang tadi. Kemudian di sana ada madhab Imam Malik mengatakan yang paling baik itu secara mutlak tidak ada tandingannya. Apa? Menyembelih kambing. Punya kambing sudah, itu aja sembelihannya. Meskipun kamu punya ibil, jangan sembelih ibil, sembelih kambing kamu lebih baik. Maka mana pendalilannya? Kita jawab pendalilannya kepada hadis-hadis yang dhaif. Seperti yang pertama, berkata Nabi sebaik-baiknya dari kain kafan adalah al-hullah. Al-hullah adalah jenis kain kafan dari Yaman. Maka jenisnya sangat baik, itu terbaik. Namun hadisnya dhaif. Wa khairul udhiyah al-kabsh al-aqra. Sebaik-baiknya sembelihan kalian adalah kambing yang gemuk, biri-biri yang gemuk. Maka hadis ini dhaif. Kalau hadis ini sahih kita pun senang. Maka itulah nasibnya orang yang membuat kitab hadis. Maka kalau hadis ini sahih senang dia, aku hanya bisa menyembelih kambing. Ternyata kambingku lebih baik daripada sapi dan unta. Namun pas dilihat sanadnya, aduh dhaif. Hisham ibnu Sa'ad dhaif dan seterusnya. Maka itulah nasibnya para muhaditsin. Dia pertama senang dengan madhab yang dia punya, kemudian ternyata hadisnya dhaif. Akhirnya tidak jadi senang. Kalau hadis ini sahih, senang kita sahih. Punya kambing yang terbaik daripada ibil, daripada unta, daripada sapi, namun dhaif. Ya sudah. And the second, hadis yang pernah kita lalui, bahwa Nabi berkata, kata Abu Hurairah, sebaik-baiknya sembelihan adalah al-jada' minad dha'n. Biri-biri yang kurang usianya, sekitar 9 tahun, 9 bulan, 8 bulan, nah itu yang paling baik. Maka hadis ini pun dhaif. Kita katakan telah kita lewati hadis ini. Kok di sana diterima, di sini tidak diterima? Karena di sini pendalilannya lain, di sana pendalilannya lain. Di sana diikuti dengan hadis-hadis tentang Nabi mengkhususkan kepada Abi Dzar atau Al-Bara' ibnu Azib. Al-Bara' ya. Abi Dzar sembelih dan tidak boleh untuk yang lain. Abu Al-Bara' ibnu Azib. Maka di sini menunjukkan ada jalan yang lain bisa naik kepada Hasan. Namun di sini tidak ada pendalilan kepada itu karena memang memuji dari sembelihan kambing. Maka di sini menjadi dhaif. Asalnya memang dhaif. Tapi di dalam bab yang kemarin bisa terangkat kepada hadis Al-Bara' ibnu Azib di saat Nabi mengumumkan khusus untuk kamu boleh, tidak boleh kepada yang lain, seperti itu. Dan di hadis yang ketiga, hadis Al-Ukaili, di sini jelas lafadznya sangat aneh, bahwa Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, bagaimana pada hari sembelihan, wahai Muhammad? Maka semua yang di langit itu telah memuji apa yang dilakukan sembelihan oleh orang-orang di bumi. Maka ketahuilah wahai Muhammad. Nah, disinilah lihat lafadznya, bahwa al-jada' binatang dari
biri-biri yang 8 bulan itu lebih baik daripada goat, daripada sapi, daripada kambing seperti kita yang usianya penuh. Dan bahkan ibil yang usianya 5 tahun. Dan bahkan lebih baik dari Baqarah yang usianya penuh. Berapa Baqarah? 2 tahun ke atas. Dan lebih baik daripada Ma'iz yang 1 tahun penuh. Al-Jada ini, yang 8 bulan ini. Dan kamu tahu, kata Jibril, kenapa Allah mengganti sembelihan Ismail di saat Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, diganti dengan apa? Dengan kabs, dengan domba yang putih. Nah, itu menunjukkan dalil bahwa dia secara mutlak lebih baik. Ini pendalilan Imam Malik. Namun sayang, hadisnya dhaif. Maka ini yang bisa kita berikan kesimpulannya pelajaran kita di sini. Kita menjelaskan tentang bagaimana urutan yang terbaik dalam sembelihan. Jika kalian mampu semuanya, ada uang di kocek kamu ada 1 miliar misalnya, atau 100 juta saja, maka mau menyembelih apa tahun ini? Bisa kebeli semuanya. Ibil 60 juta, masih sisa 40 juta. Yes, nikah lagi 40 juta. Kemudian untuk membeli sapi 30 juta, ada sisa 70 juta. Yes, nikah 2 lagi. Bagi yang belum nikah 4. Kemudian membeli kambing, dan kamu punya 100 juta. Beli 5 kambing pun kamu masih punya uang banyak. 5 kali 5 25 juta, masih 75. Yes, nikah 3 langsung. Maka kesimpulannya di sini urutannya seperti itu. Maka kalah menurut jumhur yang menyembelih unta untuk 7 orang dan menyembelih sapi dari 7 orang, itu kalah dengan membeli kambing seharga 5 juta. Inilah pelajaran kita. Kemudian kita masuk kepada bantahan kepada Imam Malik. Di sana ada madhab Imam Malik. Kata Imam Malik, tidak seperti yang kalian ucapkan wahai madhab jumhur. Kami memandang al-ghanam itu lebih baik dari yang lainnya. Nah, mana hadis-hadisnya nih? Pertama, diperiksa oleh kita, hadisnya dhaif. Disebutkan khairul udhiyah al-qabsul akram. Sebaik-baiknya sembelihan adalah kabs yang gemuk, dhaif. Kemudian tadi sebaik-baiknya sembelihan nikmatul udhiyah al-jada' minad dha'an. Bahwa dha'an yang masih berusia 8 bulan itu sebaik-baiknya, dhaif. Dan yang ketiga, lebih jelas lagi lafadznya, tahu kamu bagaimana Ibrahim disuruh disembelih, Ismail disuruh disembelih oleh bapaknya, apa Allah gantikan? Kambing. Kalau sapi lebih baik dari kambing, akan diperintah sapi. Bahkan kalau ibil lebih baik daripada kambing, akan diperintah menyembelih ibil. Tapi kok diganti dengan domba, menunjukkan domba lebih baik. Namun sayang, hadisnya dhaif. Kita wallahi senang jika hadis-hadis ini sahih, karena kita hanya mampu menyembelih kambing. Maka Imam Malik madhabnya seperti itu. Senang orang-orang yang punya kambing dengan madhab Imam Malik. Namun insaf di sini, lihat hadis-hadisnya, dhaif apa sahih? Dhaif, ya sudah. Maka alhamdulillah. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.